हेलो एवरीवन नमस्कार मु प्रत्याशा वेलकम बैक टू माय चैनल स्माइल विथ प्रत्याशा मु छत्तीसगढ़ स्टेट रे रहुतिबा जणे ओडिया माँ और गृहिणी मो पुओ को आज सकाळे स्कूल छाड़ी गला बेले मन पड़ला अरे हे तरतरे मो चश्माटा आनिया को भूली जाइए और चश्मा बिना तो आम दुनिया अंधार आज बड़ कष्ट आज्ञा गाड़ी चलई तापर घर को आसला फटाफट झील को छतुआ खोली और एपटे मु रुटी कली छोले मु अलरेडी सकाळू बनई देइथिली हस्बैंड कर बैंक लेट हो जाउतला किंतु ता भितरे भी से झील को काखई की ब्रश करूथिले काना मु झील को संभाले कि एका संगे मु दीदीटा काम करि पारुनी से ऑफिस गला परे आज पार्लर दीदी को टिके घर को डकईथिली काना मु तो छोट छुआ धरी पार्लर जाई पारनी तो मो पाखे ऑप्शन नहीं तो मु तांको घर को डकईथिली मोर हेयर स्पा हबार थिला बट मु तांको कहली मते टिके रिलैक्सेशन दरकार मोर आगो गोटे ऑयल मसाज कर तो बढ़िया से दीदी मसाज कर देले एंड दिस इज द लास्ट स्टेप मो पाखे सार कैप नथिला तेणु सेति पई मु जरीटा बांधीची देन मु हेयर वाश करके आसिली दीदी कहले चलो टिके ब्लो ड्राई कर देबी तुम चुट्टी पूरा सिल्की शाइनी लागिवो मु मना कली नाही मु जदी कोनोसी फंक्शन ने जाइथांती हां ठीक अछि मु चुट्टी को सजेइबी बट मते केवल स्पा दरकार थिला तेणु मु अननेसेसरी काहे कि मु चुट्टी को डैमेज करीबी ड्राई करेगी मु मना कली मतलब दैट्स इट सेति हे गेला डन तापरे मु रोसई कली काना हातेल को ऑलरेडी लेट हो जाइथला और सी तो समय पूरा 10 टा 12 टा मोर पड़ेला मो पु आसीबारे आधा घंटा समय अछि सेई भितर भी मोर केते निशा देखंतु मो सांग मन से तो गपी गपी काम करथा इयरफोन लगै थाए गपु थाए एबे झियो को मु माने सोइतला ताको उठेइली मो ड्रेस किंतु चेंज हे जाइछि देखंतु काना से बांती करदला मो ऊपर तो मु कहली जो पैंट पिंची पिंथाए खाली गोटे शर्ट गळै देले गला घरे किए देखुछि मैच करके पिंधियार अछि धळा संगे धळा कळा संगे ये तो जहाँ पिंधिले चलिबो काना मते रोसई रे फोकस करियार थिला मो पाखरे समय कम थिला ये आसीबे ये खाई की पुणी जिबे ऑफिस पु माने पु को नै कि आसीबे तो मु फटाफट ता भितरे रोसई आरंभ कले और झियो को टीवी लगै देले मु कहले मामा तू टिके देखुता मु ता भितरे काम करे आ आज मु बनैथिले एठी उसना भात एटा होची मुग डाली सेपटे छुई आलू बेसर दे की भजा आ एटा होची दही बाइगण बहुत दिन रो खाया को इच्छा करथिले आज बनैली फाइनली एटा होची सागु पांपड़ भी मु घरे ही बनैची ए सागु पांपड़ मु तार वीडियो शेयर करी ऑलरेडी यूट्यूब रे पुओ मोर आसिकी स्कूल रु तार निजे होमवर्क तार बसिकी करूची मु ता खाଇବା करके देली पढ़ आ सेती पढ़ी दे खाई दे तापर पाठ लिखिबो हां आगो खाई दे तापर पाठ पढ़िबो जा तोर होमवर्क अछि करबो हां थोई दे कर देछु तो होमवर्क निजे निजे तार कर दलानी मते कहया दरकार नहीं चलो लाइट लगे दे अंधारे पढ़ंती कि बापा आखि खराब हो बेटा आईज ऊपर प्रेशर पड़ो जानछ ना नहीं दादा बाबा आइले बोधे खाइबे एठी मो पुओ झियो को देखंतु मु आनिथिली तांको खुए कि बाबा रे सोई बचाला किंतु एठी तांकर केमती गेल्हा चलची संगे संगे गेल्हा तांकर संगे संग मरा मरी दिन सारा एमटी माने होचंती आ मते पागल करचंती से मैंने शोईकी उठिला परे मु तांको एठी जो देइतिली सोला भजा खाइबा पई से माने सोला भजा खाउतले देन मु आसिली संध्या बेले मोर जेतिको ड्रेस सब ड्रायर रे थिला ताको सुखेबा पई दिन जाका आगे झिपिर झिपिर करी वर्षा होउची किंतु हमर छोटो पिला घर प्रत्येक दिन पैंट रे सुसु कर दउचंती असना लगे दउचंती सब दिन एते ड्रेस जदी 2-3 दिन मु सफा न करबी ताले पूरा गद्दा हे जाउची तो मो पाखरे दिन राती रो ऑप्शन नाही जो समय रे फांका मिलला माने से समय रे सफा कर आ सुखा राती सारा ये बाहर पड़िबो बालकनी तो ऊपर कवर अछि देन तापरे जदी सकाळू खरा बाजिला ताले सुखिबो नल नहीं आनी घरे पकेबी आ तो सेति पई कि मु संध्या बेले ही सुखेइली आ तापरे मु किछि वीडियो बनेनी काना मो पो को पाठ पढेइली टिके समय बसिकी देन सीधा एठी डिनर देखौची आपन को रुटी करथिली ता भितरे भी मो पो को देइथिली कलर करिया पई से तार ड्राइंग करके मते आनी देखौतला जे एमती कलर हबो सेमती कलर हबो काना जो पटे हेले गोटे पिला इन्वॉल्व रहो जियो तो ता बाबा पाखरे अछि ता बाबा आज टिके जल्दी आस्थिले तांकर जल्दी ता माने होची 8:30 प्लस नहले बाकी को दिन दरकार पड़ले से 9:30 10 10:30 रे भी आसुचंती बैंक रो माने एते व्यस्त आर पटे मु बंधा कोबी आज करथिली तो काम कला परे मो देहरा टिके बळ नथिला आज्ञा एटा मोर लास्ट एंडिंग मो किछि शूट करि पानी खाइबा पीबा सो रहिली गुड नाइट आपण नेक्स्ट देखंतु एबे मु रेगुलर बेसिस रे वीडियो दे पानी आपण बिलीव करिवेनी हो इतने फ्रस्ट्रेट अच्छी इट्स टू डिफिकल्ट टू हैंडल 2 किड्स अब बहुत कष्टदायक जेमती आपण माने वीडियो रे देखिले सकाळ राती पर्यंत मु वीडियो देइची बट बहुत सारा जिंस मु मिस कर देइची बहुत सारा जिंस मु शूट करिनी तार कारण कहूची बेले बेले कोन होची ना मु इते इरिटेट हे जाउची इते रागी जाउची फ्रस्ट्रेट हे जाउची माने अधा समय तो घरे मोर कथा बर्ता गोटा दांत कामुडी की होउची एडा कई कलु सेटा कई माने ता भितरे मु जदी पूरा गोटे काम करि साथिबी मोर हठात माइंड को आसीबो ए हे एडा तो वीडियो शूट रे थांदा मोर माको शूट करिया को भूली गली गला तापरे ए सब जिंस परे जेते बेले मु किछि गोटे जिंस माने बनौथिबी या तो खाइबा हो नले गोटे किछि काम हो ता भितर मते फील होय जे अरे हे
ମୁଁ କ୍ୟାମେରା ଅନ୍ କରିକି ଯଦି ଭିଡିଓଟା ବନେଇବି ତାହେଲେ ଏଇ କାମଟା ମୋର 5 ମିନିଟରେ ସରିବା ନିହାତି ଦରକାର, କାରଣ ବେଳ ଗଡିଗଲାଣି। କାରଣ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ସମୟରୁ ପଛରେ ଦୌଡେ, ମତେ ଲାଗେ ଯେ ଟାଇମ ହେଇଯାଉଛି ମୁଁ ପଛରେ ଅଛି। ତ ଏଇ କାମଟା 5 ମିନିଟ ଜାଗାରେ 15 ମିନିଟ ଲାଗିବ, ଥାଉ 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 ଭିଡିଓ ବନେଇବାନି ଥାଉ। ତ ଏଇ ସବୁ ଚକ୍କରରେ ମୁଁ ଭିଡିଓ ବନେଇ ପାରେନି। ଆଣ୍ଡ ଆପଣ ମାନେ ବହୁତ ଦିନ ହେଲାଣି ଭିଡିଓରେ ଦେଖିଥିବେ ଯେ ମୁଁ ପିଲାଙ୍କର ଖାଇବା ଉପରେ ଆଉ ବିଲକୁଲ ଭିଡିଓ ଦଉନି, କାହିଁକି ନା ସେମାନେ ଛୋଟ ଥିଲେ, ସେମାନେ ବୁଝୁନଥିଲେ, ଭାବୁଥିଲେ କଣ କ୍ୟାମେରା ଅନ୍ ହେଇଛି କଣ ହେଇଛି ଜାଣୁନଥିଲେ। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଖୋଉଥିଲି, ସେମାନେ ଖାଉଥିଲେ, ମୁଁ ସେଇ ଜିନିଷଟା ସୁଟ୍ କରିପାରୁଥିଲି। ଏବେ କିନ୍ତୁ ପୁଅ ତ ପୁରା ଜାଣି ହିଁ ଗଲାଣି ଯେ ମାମା ଏଇ ଭିଡିଓଟା ବନଉଛି ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଅପଲୋଡ କରିବ ବୋଲି। ଆଣ୍ଡ ଝିଅ ଏତିକି ଜାଣୁଛି ଯେ ଏଥିରେ ଏମିତି ଏମିତି କିଛି ଆକ୍ଟିଂ କଲେ ଏଇଟା ରେକର୍ଡ ହେଇକି ରହୁଛି, ମାନେ ପରେ ଆମେ ଦେଖିପାରିବା। ତ ସେମାନେ ଆଉ ଖାଉନାହାନ୍ତି, କ୍ୟାମେରା ଅନ୍ ହେଲେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆକ୍ସନ କରୁଛନ୍ତି, ମାନେ ମକ୍ କଲା ଭଳିଆ ଆଉଁ ଏମିତି ସବୁ ବିଭିନ୍ନ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଖାଉନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ମୁଁ କହୁଛି ରାଗିକି ଭାଇ ଏଠି ସମୟ ନଷ୍ଟ କରିବା ଅପେକ୍ଷା ଚାଲ ଆଗ ଖାଅ, କାହିଁକିନା ମତେ ତମକୁ ଖୁଇଲେ ପୁଣି ଅନ୍ୟ କାମ ବି କରିବାର ଅଛି। ମୋର ଏଇ ରୁମ୍ ଆଜି ପୁରା ଖତରା ହେଇଯାଇଛି, ଆକୁ ଏବେ ସଜାଡିବାର ଅଛି। ମାନେ ମତେ ଏମିତି ଫିଲ୍ ହଉଛି ଯେ କେତେବେଳେ ବି କାମ ସରୁନି, କେତେବେଳେ ବି ନାହିଁ। ତ ଏଇ ସବୁ ଭିତରେ ଆଉ ଏଡିଟ କରିବାକୁ ଟାଇମ ହଉନି, ଅପଲୋଡ ତ ଦୂର କି ବାତ। ତ ଏମିତି ହଉଛି ସିଚୁଏସନ। ଆଉ ରହିଲା ଆଜି ଭିଡିଓ ଏଣ୍ଡ କରିବି, ଏଣ୍ଡ କଲା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବାର ଅଛି। ଦି ଜଣ ମୋର ରେଗୁଲାର ମାନେ ଭ୍ୟୁअର ଭଉଣୀ, ସବସ୍କ୍ରାଇबर ଭଉଣୀ, ସେମାନେ ତାଙ୍କ ମନର କଥା ମୋ ସହିତ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ସେୟାର କରିଥିଲେ। ଅବଭିୟସଲି ସେମାନେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ପବ୍ଲିକଲି ଥୋଡି ପୋଷ୍ଟ କରିବେ ଏ ସବୁ ଜିନିଷ। ତ ତାଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନ ଭିତରେ ଯାହା ମୋର ଓପିନିୟନ ମତେ ଲାଗିଲା ଯେ ଏଇଟା ଠିକ ବୋଲି ମୁଁ ତାଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିଛି। ବଟ ସେ ମତେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କହିଥିଲେ ଯେ ଦିଦି, ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ରିଲେସନସିପରେ ଝଗଡା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୁଏ, ହଜବେଣ୍ଡ ୱାଇଫ ଭିତରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଜିନିଷକୁ ନେଇକି ଇସ୍ୟୁଜ ଝଗଡା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୁଏ, ସେତେବେଳେ ଏଇ ଜିନିଷ ବୁଝିଯିବା ଦରକାର ନା ଯେ ଆମ ରିଲେସନସିପରେ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଗ୍ୟାପ ଆସିଗଲାଣି, ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ଆସିଗଲାଣି। ତ ତମ ରିଲେସନସିପରେ ସେମିତି ହୁଏନି? ଝଗଡା ହୁଏନି, ପାଟିତୁଣ୍ଡ କେବେ ହୁଏନି ନା? କଣ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମାନେ ଝଗଡା ହବା କଣ ନିହାତି ଦରକାର ସବୁ ଜିନିଷରେ? ଆମେ କଣ କେହି କାହାର ଜିନିଷଟାକୁ ବୁଝିପାରିବାନି? ତ ଏଇ ଜିନିଷଟା ମୁଁ ଭାବିଲି ଯେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ବି ସଂକ୍ଷେପରେ ଜିନିଷକୁ ସେୟାର କରିବା ପାଇଁ। ଯେତେବେଳେ ଲୋକ ଭାବନ୍ତି ଯେ ଗୋଟେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ସମ୍ପର୍କରେ ଝଗଡା ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ବା କୋଉ କଥାକୁ ବି ନେଇକି ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ମାନେ ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ ହୁଏ, ତାର ଅର୍ଥ ହେଲା କି ସେମାନଙ୍କ ରିଲେସନସିପରେ ଗୋଟେ ଫାଟ ସୃଷ୍ଟି ହେଲାଣି ବା ଗୋଟେ ଗ୍ୟାପ ହେଲାଣି। ବଟ୍ ଇଟ୍ସ ଆବସଲ୍ୟୁଟଲି ରଙ୍ଗ। କାହିଁକି ନା ଆପଣ ମାନେ ନିଜେ ଅନୁଭବ କରିଥିବେ ଯେ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ନିଜ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବି ଛୋଟବେଳୁ ଝଗଡା ହୁଏ। ଇଭେନ ଯୋଉ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ ଆପଣଙ୍କୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ନିଜ ବାପା ମାଙ୍କ ସହିତ ବି ଗୋଟେ ସର୍ଟନ ଏଜ ରେ ଆସିଲା ପରେ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସଙ୍କ ସହିତ ବି ବେଳେ ବେଳେ ବହୁତ ସାରା କଥାକୁ ନେଇକି ମନ ମତାନ୍ତର ହୁଏ ବା କଥା କଟାକଟି ହୁଏ। ସୋ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଇସ୍ୟୁ ହଉଛି, ଆଣ୍ଡ ସ୍ପେଶାଲି ନିଜ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ସାରା ନେଚର ତାଙ୍କ ସହିତ ସମାନ ଥିବ, ତାପରେ ବି ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଓପିନିୟନ ମ୍ୟାଚ୍ କରୁନି ବହୁତ ସାରା ଜିନିଷରେ, ତ ଏଇଟା ତ ଅବଭିୟସ କି ଦିଟା ଅଲଗା ଅଲଗା ଅପବ୍ରିଙ୍ଗିଂ ର ଲୋକ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଛାତ ତଳକୁ ଆସିବେ, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ମାନେ ଓପିନିୟନ କ୍ଲାସ କରିବା, ଡିସଆଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ହବା, ଏକ୍ସପେକ୍ଟେସନ୍ସ ମିଟ୍ ନ କରିବା, ଆବସଲ୍ୟୁଟଲି ନର୍ମାଲ। ଆଣ୍ଡ ସେଇଟା ହବ, ଆଣ୍ଡ ଯୋଉଟା ହଉଛି ରିଲେସନସିପରେ, ଆଣ୍ଡ ସେଇଟା ହିଁ ଗୋଟେ ହେଲ୍ଦି ରିଲେସନସିପ। ଆପଣ ଯୋଉଠି ଦେଖିଥିବେ ଯେ ଯୋଉ ସମ୍ପର୍କରେ ବିଲକୁଲ ଝଗଡା ହୁଏନି, ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ବାହାରୁ ଏଇ ଜିନିଷ ଦେଖାଯାଉଥିବ ଯେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ସେମାନେ, ମାନେ ଏକ ଦୁସରେଙ୍କର ମତ ଏକ ଦୁସରେଙ୍କର ବିଚାର ଏକ ଦୁସରେଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରା ଏଗୁଡା ହଉଛି ବୁଲଶିଟ। ବିଲକୁଲ ବି ନୁହଁ। ତାର ଅର୍ଥ ହେଲା ଯଦି ଆପଣ କେବେ ଦି ଜଣ ପାର୍ଟନରକୁ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ କ୍ଲୋଜଲି ଅବଜର୍ଭ କରିବେ, ଦେଖିବେ କିଏ ନା କିଏ ଜଣେ ଥିବ ଯେ ମନ ଭିତରେ ବହୁତ ସାରା ଜିନିଷକୁ ବୋଝ ଭଳିଆ ଧରିକି ବସି ସାମ୍ନେ ବାଲା ପାର୍ଟନରର କେବଳ ଆଉ କେବଳ ଇଗୋ ମସାଜ କରୁଥିବ। ସେ ଯଦି ଦିନକୁ ରାତି କହୁଛି, ଇଏ ଦିନକୁ ରାତି କହୁଥିବ, ସେ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁ ଚନ୍ଦ୍ର କହୁଛି, ଏ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁ ଚନ୍ଦ୍ର କହୁଥିବ। ତାର ନିଜର ଓପିନିୟନ୍ସ ରଖିବାର କୌଣସି ରାଇଟ୍ସ ନଥିବ, ସେ ମନ ଭିତରେ ସେ କଥାକୁ ଦବେଇ ଦବେଇକି ରଖିଥିବ। ଆଣ୍ଡ ସେଇଟା ଗୋଟେ ହେଲ୍ଦି ରିଲେସନସିପ ନୁହଁ। ଆପଣ ଯାହା ସାଙ୍ଗରେ ସାରା ଜୀବନ ନିଜର ଲାଇଫ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଆଗରେ ଆପଣ ଭଲ ହବାର କେତେ ଦିନ ପ୍ରିଟେଣ୍ଡ କରିପାରିବେ? 15 ଦିନ, ମାସେ, 1.5 ମାସ, 2 ମାସ, ତାପରେ ଅଟୋମେଟିକାଲି ଆପଣଙ୍କର ରିଅଲ ସେଲ୍ଫ ବାହାରକୁ ଆସିବ। ୟୁ ହ୍ୟାଭ ଟୁ ଶୋ ଇଟ୍, ନହେଲେ ଆପଣ ବଞ୍ଚି ପାରିବେନି। ଆପଣଙ୍କର ପାର୍ଟନର ଆପଣଙ୍କର ହସ, ଆପଣଙ୍କର ଆଙ୍ଗର, ଆପଣଙ୍କର ଇରିଟେସନ, ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ସେଡ୍ ଅଫ ଲାଇଫକୁ ଦେଖିବା ଦରକାର। ଏକ ଦୁସରେକୁ ସେ ଜିନିଷ ଦେଖିବା ଦରକାର। ଦୁନିଆ ଆପଣଙ୍କର ରାଗକୁ ଦେଖିବ, ବଟ ଆପଣଙ୍କ ପାର୍ଟନର ଆପଣଙ୍କର ରାଗ ପଛର ଇଣ୍ଟେନସନକୁ ଦେଖିବ ଯେ ମୋ ପାର୍ଟନର, ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ବା ମୋ ସ୍ୱାମୀ କୋଉ କାରଣ ପାଇଁ ଏବେ ଚିଡଚିଡ ହଉଛି। ଦୁନିଆ ଆପଣଙ୍କର ଚିଡଚିଡା ଫେସ୍ ଟାକୁ ଦେଖିବ, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଜଜ କରିଦବ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭଲ ଝିଅଟା ନୁହଁ, ଭଲ ପୁଅଟା ନୁହଁ। ବଟ ଆପଣଙ୍କ ପାର୍ଟନର ଆପଣଙ୍କର ପଛର ଇଣ୍ଟେନସନ ଦେଖିବା ଦରକାର। ଆଣ୍ଡ ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ସମୟରେ ଆମ ଭିତରେ ଝଗଡା ଇସ୍ୟୁଜ ହୁଏ, ଆମର ବି ହୁଏ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଭିତରେ ଆଏ ଦିନ। ଆଜି ମୁଁ ଯୋଉ ଭିଡିଓ ଏବେ ପୋଷ୍ଟ କରୁଛି, ମୋ ମ୍ୟାରେଜକୁ ଅଲମୋଷ୍ଟ 6 years କମ୍ପ୍ଲିଟ ହବାକୁ ଯାଉଛି। ଆଣ୍ଡ ବହୁତ ଜଣ ଭିଡିଓରେ ଥିବେ ଯୋଉମାନେ ମୋ ଭିଡିଓ ଦେଖୁଥିବେ, ସେମାନଙ୍କ ମ୍ୟାରେଜ 8 ବର୍ଷ, 9 ବର୍ଷ, 10 ବର୍ଷ, 15 ବର୍ଷ ବିତେଇକି ସେମାନେ ଆସିବେଣି। ଆଣ୍ଡ ସେମାନେ ମୋ ସହିତ ଏଇ ଜିନିଷରେ ଏଗ୍ରି କରିବେ। ଛୋଟ ଛୋଟ ଜିନିଷରେ, ଲୁଗା ଶୁଖେଇବାକୁ ନେଇ କଳି, ଝାଡୁ କରିବାକୁ ନେଇ କଳି, ବେଡ ଛାଡିବାକୁ ନେଇ କଳି, ନିଜ ଘରକୁ ଯିବାକୁ ନେଇ କଳି, ଖାଇବାକୁ ଦବାକୁ ନେଇ କଳି, ସବୁ ଜିନିଷରେ ହୁଏ। ଆଣ୍ଡ ଦ୍ୟାଟ୍ସ ପିଓରଲି ହେଲ୍ଦି ରିଲେସନସିପ। ଏଟଲିଷ୍ଟ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପାର୍ଟନର ଆଗରେ ନିଜର ଓପିନିୟନ ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଫରୱାର୍ଡ ସେୟାର ତ କରୁଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ତ ଝଗଡା ହଉଛି।
बट रिलेशनशिप रे डिस्टेंस केतेबेले आसे झगड़ा रे जेतेबेले आपणकर एई जो झगड़ा भितरे आपणको ईगो आ आपणकर डिसरेस्पेक्ट पसी आसे जेतेबेले आपण डिसरेस्पेक्टफुल ही जानती आपण इगोइस्टिक ही जानती मन भितर एटा अहंकार रखी बसंती मु काहेकी जेबी ताको बुझेया पई मु काहेकी खाया को डाकिबी मु काहेकी क्षमा मागिबी मु काहे करबी मु सबुथरे कोन निजे सेतबेले ए जिंस धीरे धीरे नष्ट होबा पई लागे नहले जोठी आपणकर एबे लढुथिबे एंड 5 मिनिट पर पुणी सेटा को भूली कि आपण किछि गोटे जिंस एन्जॉय करिवारे लागिबे से रिलेशनशिप बहुत भलो एंड से रिलेशनशिप ही लंबा चले एबे रिसेंटली मु गोटे गीत सुनिथिली 2-3 दिन तळे बढ़िया लागिथिला मते गजल डेउडियार हां झगड़ारू केबे संपर्क तुटे ना अहंकार तुटे झगड़ारू केबे संपर्क तुटे ना अहंकार तुटे शब्द आरंभरू मु लगी गले शब्द आरंभरू मु लगी गले सेठी मणिष झुंटे सेठी मणिष झुंटे सेठी विच्छेद घटे सेठी विच्छेद घटे झगड़ारू केबे संपर्क तुटे ना अहंकार तुटे तो रिलेशनशिप केबे हेले भी डिसएग्रीमेंट ओपिनियन क्लैश बा झगड़ारू केबे हेले भी भांगे नाही ये जिनस बुझा दरकार एंड इट्स अ हेल्दी रिलेशनशिप सो आई होप कि आपण मानू मोर आज वीडियो भल लगी जदि भल लगी प्लीज मो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे मो पिला मानक आशीर्वाद करेंगे मते भल पाइबा देबे रही नमस्कार जय जगन्नाथ।